Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank you, Taimur Saab, for giving me this opportunity to present a paper, and also Hastoneest. Hastoneest is a very phenomenal place. It's an experimental place. I don't think there is any other place that exists in Pakistan which is doing such an amazing work. Ideally, I would like to copy this, something like this, into Karachi as well, at Habib University or some other place. So today's topic is on zikr, basically, which is translated as remembrance. The title of the talk is The Universe Within, the Anthropo-Cosmic Self in Pakistan's Sufi Tradition. So the paper comes out directly from my PhD dissertation, which I wrote in 2014. Since then, I've been working on this particular chapter. अच्छा, अब उर्दू इंग्लिश दोनों में ही मैं बात करूँगा. So this chapter I've been developing for the last few years, and I still feel like I'm not having a complete grasp on it. I cannot master it. So maybe you guys can give me some direction and help me to polish it further. तो इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि मैं कर रहा था कराची में रिसर्च. जोड़िया बाज़ार is a very old marketplace, and I was exploring how traders do informal business over there. And then I encountered a currency trader who was engaged in money exchange business, like Hawala, for instance. Hawala became almost like a criminal exercise now. After 9/11, the US government imposed strict regulation कि आप हवाले के ज़रिए से पैसा तरसील नहीं कर सकते, क्योंकि इससे एक तो काउंटर ऑफ टेररिस्ट फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग, दो चीज़ें इसका ख़तरा है. So anyways, I started going to his office, and his original name is Mustafa, but I used Amir over here as a pseudonym. तो उसके ऑफिस में जाके मैं बैठता था वहाँ पे. I was observing how he was doing his informal currency exchange business. Then he actually told me कि, instead of observing me or the other, why don't you observe yourself? And he keep repeating the same thing. And I would say, यार मैं इतनी दूर से आया हूँ. I am here to observe other people, not myself. अगर ये करना था तो मैं वहीं कर लेता. So no, he keep insisting you should look into your own self, and there is everything inside you, and that it would not make sense to me. तो फिर उसने एक दिन क्या किया, एक पेपर लेके ना उसने एक चार्ट बनाया, और सबसे पहली जो लेवल थी वो थी एक मिनरल्स मादनियात, उससे ऊपर प्लांट्स की, फिर एनिमल्स, फिर ह्यूमंस, फिर सेलेस्टियल बॉडीज़, और फिर ऑन द टॉप इज़ द डिवाइन realm. And then he showed me that, we are at the level of this minerals. We are passive force. We have to strive towards the divine realm, and we have to work through it. और उसको कैसे होगी वो? Through the remembrance. Through remembrance of God, you try to uplift yourself, ascend into the higher domain. So I was very surprised. मैंने कहा ये यहाँ कैसे इन्हें पता चल गई ये चीज़? I've been reading this in mostly Platonic. It's a Platonic thought. तो ये कैसे यहाँ पे आई? तो फिर वो उसने कहा कि ये मुझे पीर साहब ने मुझे बताया है, जो गुजरात के करीब एक छोटा सा गांव वहाँ रहते हैं. So this emanation from minerals, plants, animals, humans, celestial spheres, then into the divine, this is called scala naturala. The scale है ये natural. Emanationist thought की ये process है. So I started talking to him more, and then he says, every Thursday night we go to a zikr mahfil, which is in Karachi near the American consulate. There is an area called Sultanabad. If you want to join us, आप भी चलें हमारे साथ. वहाँ चल के आपको पता चलेगा कैसे ये zikr होता है. I say, okay, well, let's go. So on one Thursday night, I went with him.
Then they all sat in a circle. वहाँ पे वो lights turn off करके circle में बैठते हैं और मैं दूर से बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा था. तो उन्होंने कहा, if you really want to study this, you should practice with us. इसका सही मज़ा इसका प्रैक्टिस करने में है. तो फिर वो started practicing meditation with them, the negation and affirmation, La ilaha illallah. From there I started doing more and more. Then later on I met his spiritual master. I came to Gujarat and I stayed with Sufi master for almost like a month. In his house he gave me a space to stay with him. And I started observing all the rituals and everyday life, and then we would talk on the Sufism and everything that we can think of. और बहुत खुला ढुला माहौल वहाँ पे, कोई ज़्यादा अदब अदाब वहाँ नहीं था, क्योंकि the point is that if you get into more this अदब अदाब, वो imagination को ना वो kill कर देते हैं. So basically be open, and so I was asking a lot of questions. So that's the context in which this paper was written. And from that time, it was 2011 or 12, I've been practicing meditation, zikr every day almost. Sometimes I get lazy, वो नहीं होता, जिस्म जो है थक जाता है वो, लेकिन कोशिश होती है कि ये रोज़ किया जाए. But every Thursday night we do it in a group, which is actually it becomes very intense, और वो एक किस्म की एडिक्शन भी बन जाती है बॉडी की ना. If you don't get it, you feel agitated. So you really want to have that. So I'll read some passages from this chapter. I'll tell you about the Sufi Sheikh, जिनका नाम Baba Jamil है. In his mid-50s, Baba Jamil is a spiritual master, Murshid or Peer, who heads a small Sufi group in northern Punjab in a village near the city of Gujarat. Most of Baba Jamil's disciples are ethnically Punjabi and come from a rural agricultural background. After serving for 35 years as a truck driver in Pakistan's army, he spends his retired life in a role of spiritual master. Married with 4 kids, 3 daughters and 1 son, his family is part of a larger extended kin network and belongs to the ethnic caste known as Gujjar. For the longest time, he was a disciple of Sufi Peer Naqibullah Shah, whose shrine is located near Lahore. In Karachi, Baba Jamil's circle comprises a few men engaged in masonry who come from the province of Punjab. As an Urdu-speaking individual, Amir is the only native of Karachi who belongs to a trading community and has become a key player in the group, performing zikr for more than 15 years. His association with the Sufi community came at a time when he was experiencing a financial crisis. His currency business, Amir is the same guy जिसने मुझे चार्ट बना के दिखाया था. His association with this Sufi community came at a time when he was experiencing a financial crisis. His currency business, which he started in the mid-1990s, was not taking off. In the midst of this monetary loss, his friend told him about Baba Jamil, saying that the latter could give a blessing for financial success. Deeply distressed, Amir one day decided to meet Baba Jamil in Karachi. In his initial meetings, Amir requested some kind of panacea or amulet that could rid him of the debt piling upon his shoulders. Instead of offering a quick solution, Baba Jamil taught him a meditation technique with the promise that if he did zikr, he would achieve financial success as well as mental peace or sukoon. Reluctantly, Amir started practicing zikr, and it took several years before he started finding peace in life, including financial success. At the same time, it opened for him a totally new dimension of existence, a different cosmological worldview. A semi-literate currency trader was gaining a phenomenological experience of things. So now you can see Baba Jamil and his whole Sufi circle. उसमें काफ़ी सारे जो हैं वो पाकिस्तान नेवी और आर्मी के भी वो लोग हैं जिनके साथ हम बैठ के जिक्र करते हैं. For hundreds of years, Sufi philosophical practices have played an instrumental role in shaping Muslim subjectivities.
By offering a promise of a vision of divinity, Islamic mystical tradition has nurtured a particular kind of subjectivity different from the modern notion of self. Sufi groups and lodges were also the most important learning spaces for majority Muslims in pre-modern Islamicate. However, in the last few decades, with the rise of market ideology and extremist religious forces, we are witnessing an assault on Sufi Islam. Literalists see explorative Sufi philosophical amalgam as an aberration and thus heretics to the true teachings of Prophet Muhammad. Every day we hear of Sufi shrines being attacked in the Islamic world. In Pakistan alone, almost all the major shrines, which dates back to 12th century, have been bombed, resulting in hundreds of deaths. It has been an unfortunate coincidence that the last two shrines, the 13th century Sufi shrine of Lal Shehbaz Qalandar in Sindh and Shah Nurani in Baluchistan, I visited within a gap of 3 months, underwent massive suicide attacks, killing hundreds of innocent pilgrims in 2016 and 17. आपको याद होगा शायद ये शाह नूरानी बलूचिस्तान में लसबेला डिस्ट्रिक्ट. Frequented by the most marginalized and historically disenfranchised sections of the population, the Sufi shrines offer a place of spiritual solace to pilgrims irrespective of their religious background. While Salafi groups are bent on imposing legal authority on esoteric tradition and vociferously attacking the saint shrines, the tide of modernity too has forced people to surrender the cosmological understanding of existence. By displacing an emanationist view of being in which mineral, plants, humans, celestial beings, and divine form a chain, modern rationality inaugurated an egoism of the I as an autonomous self-contained entity. The other does no longer constitute subjectivity. In fact, the self unfolds in a linear fashion towards the end of history. यहाँ पे I'm trying to criticize the modern rational view also, which actually has wiped out this emanationist view that we are all connected in one chain of being. The God and the self are part of the same chain of beings. If you are on the one side, the God is on the other side, and there is a direct communication that can happen, and Sufi meditation is one of that technique that helps you to bridge that gap and to find the God within oneself. And there is an experiential knowledge. ये तजुर्बात होता है, ये लफ्ज़ों में बयान नहीं होता. So I'm attacking both the religious fundamentalists that are coming from within our cultural background, as well as the modernist. I see both of them are very much similar actually in their orientation. ये दोनों चाहते हैं कि ये ego की जो identity है वो खुद create हो on its own, which is impossible. It cannot be created. Within this context, practicing contemplation of the other is simultaneously a spiritual exercise of receding inward as well as a political act of defying religious political orthodoxy. The frequency with which Sufis are coming under attack all across the Muslim world from Morocco to Malay urgently calls for a heightened sense of understanding of Islam's inner tradition. This article hence foresee a greater stake in responding some of the crises and challenge facing Muslims who are being torn asunder by the forces of modernity and religious fundamentalism. It seeks to outline a conception of anthropo-cosmic self. Now this is the main insight or the argument of this paper. It seeks to outline a conception of anthropo-cosmic self as an intermediary reality between the material and an imaginal world for a broader understanding of Muslim subjectivity. By building on ethnographic investigation on Muslim personhood, the paper presents Sufi ontology that perceives the absolute other, the eternally invisible, as a necessary condition for existence. It offers insights into the phenomenology of the unseen, whose traces are apprehended with an aid of a contemplative exercise of zikr conducted daily by practicing Sufis all over the world. So the point is that I'm trying to present a different notion, a conception of self, which is the anthropo-cosmic self. It's not a different, but it is something that actually being practiced by in the folk tradition.
تو میرے لیے وہ نیا تھا کہ انسان کا ایک تصور جو کل کائناتی ہو. اینتھروپوکاسمک مینس کہ اس کا آدھا وجود تو ہسٹوریکل ہے اور آدھا جو ہے وہ اے ہسٹوریکل ہے, اس کی کوئی ٹائم اور اسپیس نہیں ہے, وہ اندر کا ہے وجود, باہر کا ہسٹوریکل ہے. تو اس تصور کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے, کیونکہ یہ اٹس ناٹ اے ریشنل کوگیٹو, وہ جو تھنکنگ سبجیکٹ نہیں ہے یہ تو کل کائناتی ہے, اس میں ہر چیز سما جاتی ہے. تو دس از اے conception of that comes from the Sufi tradition. So I'm trying to emphasize on that. The next section is actually on it's a literature review which I did for anthropological research. Usme there has been a lot of research recently in anthropology about how to conceive modern Muslim self. کہ یہ موجودہ دور کا جدید مسلمان شخص انسان کیا ہے, کس طرح کا بنا ہوا ہے وہ. تو وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ فریگمنٹری ہے بہت, آدھا کبھی وہ ٹریڈیشنز میں جاتا ہے, کبھی روایتوں میں جاتا ہے, کبھی جدید میں. تو اس میں ایک سپلٹ ہے بہت گہرا, ایک شگاف پڑا ہوا ہے جس کو وہ پر نہیں کر پاتا, سو دیر آر ڈفرنٹ ویز آف کنسیونگ اٹ. کوئی مدرسوں میں جاتا ہے, جیسے صبا محمود از اے ویری ویل نون اینتھروپولوجسٹ who passed away recently. She did a research on piety movement in Egypt. وہ خواتین کے مدارس میں جا کے وہاں پہ ان سے انٹرویو کرتی ہیں اور وہاں پوچھتی ہیں کہ نماز کے اوپر, تو وہ ایک قسم کا سیلف وہ بھی کریٹ کر رہی ہیں. So I went through the literature review in order to figure it out کہ where my anthropocosmic self fits into this and what's my contribution. ایک اور آرگیومنٹ جو میں اس میں پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اینتھروپوکاسمک سیلف جو ہے, جو کل کائناتی سیلف ہے, وہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم وقت کا جو تصور ہے اس کو اسپلٹ نہ کریں, اس کو مختلف طریقے سے دیکھنا ہوگا. کیونکہ ہمارا جو وقت کا تصور ہے اٹس ویری ماڈرن اینڈ سائنٹیفک, اٹس کرونالوجیکل, میتھمیٹیکل اینڈ سائنٹیفک. کہ ٹوڈے از 2019, then 20, then whatever, right? So we are moving in a linear progression of time. This is a very modern way of understanding of time. What I'm saying is, actually I go back into the Greek tradition. وہاں پہ وقت کا جو تصور تھا اس کے دو ایکسس تھے, ایک تو کرونوس کہتے تھے اور دوسرا کہتے تھے کائروس. کرونوس اور کائروس. کرونوس ہوتا تھا جو کرونالوجیکل ٹائم, اینڈ کائروس از دا ٹائم وچ از دی ایور لیونگ ٹائم, پرفیکٹ ڈیوریشن. وہ پریزنٹ ہے, وہ ہمیشہ کا وقت ہے, ایٹرنل ہے, اس کی کوئی سمت نہیں ہے. Everything is happening at the same time. Exactly. It's all one. It's one temporal frame. اس میں bifurcation جو ہے نا, جو slotting ہوئی ہے, this is a very modern way of understanding. تو میں نے یہی کہا کہ if you want to understand this notion of anthropocosmic self, we have to rupture our concept of time. تو ہمارے ہاں ایک تو ہے زمانہ جسے بولتے ہیں, جس کو کرونوس بولیں گے. ایک ہے دہر جو ہے ایٹرنل ٹائم, ایبسولوٹ ڈیوریشن. جب یہ, کیونکہ ہمارے یہاں ایک تصور ہے ریٹرن کا کہ جہاں سے آئیں وہیں جانا ہے, جو ریٹرن کا تصور ہے وہ وقت کو جو ہے نا وہ بالکل اسپلٹ کر دیتا ہے دو زاویوں میں. ہم پرفیکٹ لینئر پروگریشن نہیں ہے ہماری ہسٹری میں. دیٹس دا ماڈرن وے آف انڈرسٹینڈنگ آف ٹائم, کہ اف یو کیپ آن پروگریسنگ we are going to achieve some kind of a perfect historical state. Well, that's not true. Our conception of time is cyclical, is linear but as well as cyclical too. Both اس میں contradictions ہے. دہر کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ I'm sorry. دہر is absolute duration. I call it absolute duration. ہینری کوربین کا کام ہے on Ismaili gnosis and cyclical time. That's the title of his book, Henry Corbin. You can check that book. It's like, for instance, I'll quote Henry Corbin here. The absolute time or dahr has the form of a cycle. It is not a rectilinear time indefinitely accumulating a past and leading nowhere, but a time leading back to the origin. جو اوریجن ہے, جہاں سے آئیں وہیں. تو یہ تصور جب ہو ہر کسی کے اندر, اس کے اندر آئی تھنک یہ اینتھروپوکاسمک سیلف وجود اختیار کرے گا, یہ خود بخود.
This conception of time makes human nature a non-dual reality exemplified in the conception of al-insan al-kamil, the perfect human. That is why in Muslim cultures, as part of their paideia, adab, the imagination is neither of the purely sensible nor of the purely intelligible. Rather, it is the link between the worldly and otherworldly. It is both at once. کہ وہ سینسیبل مٹیریل ورلڈ میں بھی ہے اور اسپریچول ورلڈ میں اس کا لنک ہے. ہم لوگ ان دونوں ورلڈس کے درمیان ایک لنک ہے. یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. آئی تھنک اب ٹائم تھوڑا اس میں آگے چلتے ہیں. اور in order to situate selfhood, anthropocosmic self, I draw on anthropological literature on Muslim selfhood and subjectivity. The cultivation of the moral self has become a dominant trope in much of the ethnographic investigation on Muslim subject formation. اچھا یہ جو نیا لٹریچر جو اب آ رہا ہے مسلمانوں کے اوپر, اس میں زیادہ تر یہ بتائی جاتی ہے کہ مسلمان لوگ جو ہے نا وہ ہر وقت ایک قسم کی سیلف کلٹیویشن ایکسرسائز میں جھتے ہوئے ہیں, انوالو ہیں, وہ بس ہر وقت اپنے آپ کو بنانے کی کوششوں میں ہیں. دس از اے ڈومیننٹ ٹروپ ان اسکالرلی لٹریچر کہ سیلف کلٹیویشن وہ چل رہی ہے. تو دیر از اے ٹروپ, دیر از اے ایکسرسائز, اے تزکیہ نفس از اے ایکسرسائز دیٹ وی ڈو. اور یہ ہمارے ادب کا خاص بنیادی جز ہے یہ ادب میں, جس کو گریک جو ہے پائیڈیا بولتے تھے. پائیڈیا از اے ہولسٹک سیلف کلٹیویشن, ٹوٹل, صرف دماغی نہیں, انٹیلیجبل نہیں, بٹ وجودی طور پہ اس کا وجود بھی اور اس کا حال بھی اور اس کا ذہن بھی, یہ تمام کا تمام ٹرانسفارم ہو انٹو دا ڈیوائن فارم. یہ ایک مشقت کی جاتی تھی پہلے, جو اب نہیں رہی. اب ہم اسکولز میں جو پڑھاتے ہیں وہ زیادہ تر کتابی باتیں ہوتی ہیں, اس میں کسی نے سنا نہیں سنا. وہ اس جو نالج ہے نا, آئی تھنک واٹ ہیپن از دیٹ نالج ڈزنٹ ہیو اے ڈائریکٹ کنیکشن ود بینگ. ایگزسٹنس سے اس کا کوئی تعلق رہا نہیں اب. سو اٹ ڈزنٹ ریئلی ٹچز دا باڈی اینڈ دی ہارٹ بیٹ. مائی ایفرٹ از دیٹ اف ہیز ٹو اینی کانسیپٹ, وین ایور یو اسپیک آف اٹ یو مسٹ ایکسپیرئنس اٹ, you know, and that's why the concept of توحید is something that I've been contemplating on, کہ یہ توحید کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے یہ. اور I'll come to that point through a section called philosophical ritual. Like other obligatory Islamic rituals such as daily prayers, fasting, Hajj, Zakat, ordinary Muslims do not take the first and the most fundamental principle of Tawheed in a ritual form. They see it as a statement, a pure monotheistic maxim. Sufis, however, develop a phenomenological and a ritualistic relationship with Tawheed by performing remembrance called zikr, especially in the darkest hours of the night. But before I demonstrate how it is performed, allow me to elaborate from a Sufi philosophical point of view the structure of the foundational reasoning, the logos or kalma, upon which the entire edifice of Islam stands. تو کلمہ, ایکچولی the word itself is very beautiful. کلمہ جو ہے وہ لوگوس ہے. لوگوس مطلب ورڈ, اور اس کا جو گریک میں دیکھیں گے وہ اور ایکسپینسو ہے, اس کے مائنس کا مطلب ہے ریزن. تو کلمہ یہ جو ہے نفی اثبات, یہ ریزن ہے. توحید has two parts. The first half, there is no God, begins with negation, la in Arabic. Negation can be seen as a purification of the soul, tazkiyah nafs, cleansing of the inner self, suspension of the thinking eye, or a complete transcendental reduction. In Christian mysticism, for instance, negation is known as kenosis, the self-emptying of subject in order to be supplemented by God's will. Kenosis is negation. اپنے اندر کا تمام خالی کر دینا, you know, وہ kenosis کہلائے گا. Negation has played a central role in a form of negative theology or apophatic method of knowing the affirmative.
The idea behind negation is that one can never know the true essence of God. He can only be known through the process of negation, by eliminating each and every conceivable phenomena, including the culturally induced idea of God. मतलब नफ़ी जो हो वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नेगेशन हो अपने अंदर से, वो तसव्वुरात जो हमारे माशरे ने हमें दिए हैं खुदा के, मैं वहाँ तक कह रहा हूँ कि उस तक की नफ़ी होनी चाहिए अगर असबात में जाना है। जब ही असबात बोलेगा, वैसे नहीं, क्योंकि किस मौलवी ने पढ़ा दिया कि ये अल्लाह है, अम्मी अब्बू ने बता दिया ये अल्लाह है, सब ने बताया कि ये, तो वो तमाम जहनी तौर पे ना अल्लाह बने हुए हैं दिमागों में हमारे, इला बोलते हैं उसको हम लोग, तो उसकी निगेशन हो, एब्सोल्यूट निगेशन, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। And are they the real false gods? Yes. Yeah. In Sufi philosophical amalgamation, negation refers to a suspension of bodily senses, including the faculty of thinking, in order to open a self for an experiential knowledge of existence. One of the oldest treatises on Sufism, Kashf al-Mahjub, written by the 10th century Sufi Ali Hajweri, describes, by negation, these Sufis signify the negation of the attributes of humanity, and by affirmation they mean the affirmation of the power of the truth. End quote. This is from Kashf al-Mahjub. The second half, अच्छा ये नफ़ी हो गई, अब असबात. The second half of Tawheed is but the God, or simply the God, Allah. It is seen as an affirmation asbat or cataphatic. तो वो apophatic था, ये this is cataphatic. Affirmation is difficult to describe precisely because if it can be expressed, it must come under negation. अगर आपने बयान कर दिया तो फिर वो नफ़ी में चला गया. Affirmation बयान होता ही नहीं है, तो ये इशारे बता रहा हूँ मैं आपको. It's formless. It's हाँ. wordless. Exactly. It's prelingual. It is experiential. It's hidden. It's the unknown. It's invisible, undifferentiated, unqualified. जो भी है बस वो है, लेकिन वो कैसे है वो linguistic उसमें नहीं है, लफ्ज़ों में आते ही नहीं है वो. Affirmation refuses signification, always stays in a deferral, nameless and non-representational. Similar to absolute negation of gods, affirmation is an absolute recognition of singularity, of universality, of cosmic reality, unknown and unseen. For Sufis, affirmation does not exist in a phenomenal world because it is always contingent on historical forces and hence susceptible to errors. It neither exists in language and consciousness. In existential terms, the only affirmative that exists is in one's heart, known through an intimate experience of extreme rapture and bliss. मतलब वो जो खुशी और एक वजद की जो कैफियत तारी होती है, उससे ही आपको एक इशारा मिलता है कि शायद असबात है, कोई एफर्मेशन है. अब ये नफ़ी और असबात हो गया. अब मैं इनको क्या करता हूँ, दोनों को साथ मिलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक तो है ही नफ़ी और एक है असबात. दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन हैं भी एक ही साथ ही, ला इलाहा इल्लल्लाह. मतलब बहुत ही पैराडॉक्सिकल किस्म की रिलेशनशिप है ये, कि दो मुतज़ाद चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं. दिस ऑल्सो मेक्स इट वेरी आयरॉनिक. ये आयरनी ऐसी बनती है. Both articulations of negation and affirmation are fused in one sentence, La ilaha illallah. There is no God but the God. In meditation, the first half refers to the act of negation of internal thought images inside a mind, whereas the second half represents an undifferentiated cosmic reality inside a heart. Now, mind ये हो गया नफ़ी और heart जो है वज़बात. ये body के ऊपर मैप कर दिया. You know, you have to start mapping on your body now, वरना ये तख़य्युलाती बातें रहेंगी. Both aspects of kalma map on a physical body, transforming tawheed into an embodied and kinesthetic experience. मतलब ये वजूदी अब तजुर्बा बनने की तौहीद कोशिश कर रहा है, ये उतरने की वारिदुल वजूद यहाँ पे होने की कोशिश. It no longer stays as a logical statement, but in fact it becomes a visceral sign with a deep material referencing on a body.
the effects of which are explored later in this essay. Containing mind as negation and heart as affirmation simultaneously inside a body as a non-duality of opposites make Tawheed an experiential paradox, coincidentia oppositorum. ग्रीक लैटिन में इसको कोइंसिडेंशिया अपोजिटोरम बोलते हैं कि कोइंसिडेंस है ऑपोजिट्स का. But the idea of paradox must not be taken in a modern sense as something inherently confusing and therefore wrong. In fact, in Sufi philosophical thought, the perplexity or herath refers to a highest epistemological truth indicating a supreme form of knowing the unknown. Perplexity is a limit experience of rationality. मतलब हैरत जो है वो अकल की इंतहा है वो, और ये हैरत जब भी होती है जब आप तौहीद को आप अपने ऊपर वारिद करते हैं. हैरत वैसे हो ही नहीं सकती, और उसका तजुर्बा बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार होता है उसका हैरत का, कि आप उसकी फिर चस्के लेने शुरू कर देते हैं. तो वो शेख का काम होता है कि वो आपको इस चस्कों से भी निकाल के ना थोड़ा सा काम भी करवाए, खिदमत खल्क करवाए, वरना वो कहीं और ही निकल जाता है बंदा. अच्छा, the pre-modern cultures were better equipped to perceive reality as unity of opposites and perceive each and every particle of the universe in a harmony, a cosmos. The implication of conceiving Islam first principle in such a way entangles the transcendental and empirical in a mutual yet separate relationship in a great chain of beings. Moreover, this way of thinking decenters an egoism of the I as an autonomous agent and discloses ethical possibilities with others. अब यहाँ पे I can, this, I cite some Punjabi poetry also over here. कुरान में एक सूरह आले इमरान में एक आयत है छोटा सा, रिमेंबर मी एंड आई विल रिमेंबर यू फज़कुरनी अस्कुरकुम. ये काफ़ी ये लोग डिसाइड करते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा. हाँ, तो हम अपने मुर्शिद से यही पूछते थे कि मैं तो उसे याद कर लूँगा अल्लाह का नाम, वो मुझे कैसे याद करेगा. तो वो अभी भी मेरे जहन में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इब्ने अरबी ने इसकी बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन की है कि वो कहते हैं कि ये जो फ्रेज़ है रिमेंबर मी एंड आई विल रिमेंबर यू, ये इबादत जो है ना दो हिस्सों में बढ़ गई है. आधी इबादत आप करें अल्लाह की और आधी इबादत अल्लाह आपकी करेगा. हाँ, और इतना नाम ले लेके अल्लाह का, रोज़ उसी का नाम ले लेके इंटरनलाइज करना है. अल्लाह को नाम नहीं लेना, उसका इंटरनलाइज इनकलकेट करना है अंदर वजूद में सांसों के ज़रिए से. तो फिर वाकई वो फिर बोलना शुरू कर देता है कि ये तो पागल है कोई, इतना बैठ के नाम लिए जा रहा है मेरा, तो कुछ तो है. फिर एक सुल्तान बाहू अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई हो, नफ़ी हज़बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुलते आई हूँ. कि वही कि मुर्शिद का काम होता है वो ये बीज जो है ना नफ़ी हज़बात का, वो मुरीद के दिल के अंदर पेवस्त कर दे. बिल्कुल बूटा वो जो है ना बीज वो लगा दे, और वो मुरीद लगाने नहीं देता क्योंकि वो बिदकता है ना वो, तो वो किसी को आने नहीं देता करीब. उसकी अकल इतनी तगड़ी होती है, लेकिन मुर्शिद भी अगर कोई बहुत कामिल हो ना वो आपको काबू कर लेता है, और वो फिर एक बीज लगाएगा नफ़ी हज़बात का अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता महीनों की और सालों की मुशक्क़त के बाद वो बूटा फिर फटना शुरू करता है. तो उसमें से फिर वो दरख्त की तरह होता है, और फिर उसमें फिर मज़ा ही आता है उसमें और खुशी मिलती है. अब इन सूफ़ी folk poetry, Murshid Pir is represented as a true master who pierces through a veneer of ego and plants zikr in a disciple. अच्छा, मुर्शिद की और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बात की गई है इस इन अ वेरी erotic language too, तो वो भी है. Often a metaphor of journey, sayr is also used for zikr. It is a travel inside oneself. According to Baba Jamil, zikr is, and I quote here, journey within one's existence, wujud. In Sufi discourse, journeying within oneself is called wayfaring.
Sometimes he would say, do zikr in a way as if you are witnessing your own self, کہ اپنے آپ کا خود مشاہدہ کریں. ذکر ایسے کریں جیسے آپ اپنا مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ بس ضربے لگا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے نا. تو اپنا مشاہدہ خود ہو. اس کو پھر اور جگہ جہاد اکبر بھی کہا گیا ہے, گریٹر جہاد. اذان ہونے دیں. اچھا, وی ہیو 20 more minutes, تو میں جلد سے جلد اس کو ختم کر کے آئی وانٹ ٹو ہیو مور کنورسیشن, باتیں ہوں. ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا, رائٹ. وہ بھی کافی ریسائٹ. سیلف نالج از دا فنڈامنٹل میکسم ان گریک فلاسفی. سوکریٹیز, پلیٹو, انہوں نے یہی کہا تھا کہ اپنے آپ کو جاننا, نو دائی سیلف. اور ریممبرنس, نالج از بیسکلی ریکلیکشن. ان سوکریٹک ڈائلاگ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ یاد کرنا ہی نالج ہے. سب کچھ اندر ہی ہے آپ کے. یہ تمام پوئٹری سب پتہ ہی ہے آپ لوگوں کا. مین آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو آل دس. ہاں, یہ بھگت کبیر نے بہت اس پہ لکھا ہوا ہے, رائٹ, کہ اپنے اندر ڈوبنا, اپنے اندر جاننا. لیکن وہ جاننے والا طریقہ یہاں کے رک جاتے ہیں لوگ, کیسے جانیں, کیونکہ ہمارے تمام جو سینسری وہ ہیں وہ باہر کی طرف اورینٹ ہیں. یو نو, آئیز آر سیئنگ دی ادر, آئیز نیور turn into on its own self and on my own face, you know. اور ایک سوری ٹو انٹرپٹ, نہیں گو ہیڈ. ایک چیز میں بھی پڑھا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ اصل حقیقت کے سامنے پردہ ہے. جی جی. تو وہ کیا ہے؟ آپ نے میری کبھی آواز سنی نہیں. یہ جو میرے ووکل کارڈز جو وائبریشن بنا رہے ہیں وہ آپ کے کانوں میں جا رہی ہے, آپ کے کان کے پردے پہ لگ رہے ہیں, اور وہ اس کے پیچھے کانوں کے بال ہوتے ہیں, وہ اس تھرتھراہٹ کو ایبزارب کر رہے ہیں. صحیح ہے. یہ ریپروڈکشن ہے میری آواز کی. تو وہ اصل آواز تو وہ ریپروڈکشن میں غائب ہو چکی ہے. تو حقیقت نہ ہم دیکھی ہے ہم نے, نہ ہم نے سنی ہے. آنکھیں بھی یہی کر رہی ہیں. سینسز پہ نالج بیس نہیں ہو سکتا. بالکل. جو سینسز ہیں اس پہ, کیونکہ سینس آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ, اور سینسز کو بنایا جاتا ہے مصنوعی طریقوں سے. کیپٹلزم از ریئلی پروڈکٹیو ان ریسٹرکچرنگ, ریکنفیگرنگ آور سینس میکینزم. کہ آج ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہے ہیں تو یو نو وی اسٹارٹ لائکنگ ون تھنگ, دین دا نیکسٹ ڈے وی لائک سم تھنگ ایلس. سو اٹس ویری فلیکی, ویری انسٹیبل گراؤنڈ. So knowledge cannot stand on empirical senses alone. It has to have a source in the transcendental, into the unknown, which cannot be shaken. کچھ بھی ہو جائے وہ وہاں پہ جمی رہے, مسلم. سو تھوڑا سا وہ ہے کہ اس میں ascending inward, suspending the senses, کہ جب ذکر کرنے گئے تو اس میں وہاں پہ ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ the real pleasure is in the meditation and not in talking. The use of maza for the meditation was an interesting choice. Basically کرنا ہے. So the دماغ یہ نفی اور heart is the affirmation. تو بیٹھتے ایسے ہی بیٹھتے ہیں ذکر میں, اور یہاں ہاتھ رکھ کے then we bring our head on this side and then we bring upward, اور پھر یہاں ضرب جو ہے دل پہ لگانی ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس طرح سے اس میں کرنا ہے. اور ایسے بیٹھنے سے ہمارے مرشد نے بتایا کہ یہاں پہ لیفٹ, کیونکہ ابھی سارا پریشر میرا الٹے پیر پہ ہے, تو یہاں سے ایک رگ جو ہے وہ چلتی ہے جو سیدھی یہاں آ کے دل پہ کنیکٹ ہوتی ہے. تو یہ 1 گھنٹے بیٹھنے سے تو یہ نم ہو جاتے ہیں. بلڈ سرکولیشن لوور پارٹ میں بالکل ختم ہو جاتی ہے, وہ بالکل نم. اور وہ 1 گھنٹے آپ سر گھمائیں گے تو سر بھی گیا آپ کا. تو یہ بس
دل جو ہے نا یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ فوکس یہاں لایا جائے. اس کو مقام محمودہ مقام نصیرہ بھی کہتے ہیں. اٹس ناٹ سم ویئر ان ٹو دا 7 اسکائز. تمام سیلیسٹیل جو لوکیشنز ہیں وہ باڈی کے اوپر میپ ہیں. تو مقام محمودہ یہ ہے. یہاں سے کہتے ہیں ایک وہ رگ چلتی ہے حبل الورید, نحن اقرب حبل الورید جو ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. وہ رگ ایک یہاں سے اسپائنل کارڈ اینڈ دین اٹ کنیکٹس ہیئر. So this is a whole physiology that Sufis know and they're aware of it. Their bodily practices are very much in tune with that nervous system. وہ ایسی فالتو یوں نہیں بیٹھے ہوئے گھنٹوں, you know, ان کے پاس ایک طریقہ ہے. تو then in this paper I just basically describe this whole process کہ جب آپ اس طرح بیٹھیں گے تو کیا ہوتا ہے, آنکھوں میں کیا ہوتا ہے. So I'll just read few lines. During meditation the eyes are shut, but that does not mean one cannot see. As soon as the eyes are shut, thought images from the memory flashes in front of the eyes. The thoughts are clear and transparent, easily and quickly transporting the subject into the scenes. It could be a while before one notices his mental displacement. In order to fix your movement, the focus should be maintained at the center of the eyes near the forehead, bringing both the pupils closer to each other. The closing and focusing of the eyes at the center of the forehead, while in the motion of rotating the head, starts to induce the feeling of burning inside. بڑا مطلب تپش شروع ہو جاتی ہے پورے اندر اس طرح سے. اور یہ جو ایک آپٹیکل کانشیسنس کی جو ہیجیمنی ہے نا ہمارے ماڈرن اس میں کہ آنکھوں سے جو دیکھا بلیو کر لیا, وہ اس کی ایک طرح کی نفی ہے. آنکھیں بند کرنے سے آپ اس آپٹیکل کانشیسنس کی نفی کر رہے ہیں آپ کہ مجھے نہیں دیکھنا, جو دیکھنا ہے تو آنکھیں بند کر کے ہی دیدار کرنا ہے اپنے آپ کا. یہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کا کرنا ہے کہ آپ کی شکل آپ کے سامنے ہو, اور ان آنکھوں سے نہیں ہوگا, وہ یہاں ایک اور آنکھ ہے اس سے دیکھنا ہے. اسی طرح سے کانوں میں بھی وہی آواز لا الہ الا اللہ کی جب جا رہی ہے تو وہ اکوسٹکس اس کی بھی صفائی ہو رہی ہے, اس کی بھی پالش ہو رہی ہے کانوں کی, تو کان پھر وہ جو اس کی جو شور ہے وہ پھر ایک خاموشی میں جانا شروع کر دیتا ہے. ہیئرنگ گوز انٹو سائلنس, اور وہ اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ اس میں اس کو بہت زیادہ ایک سرور بھی آتا ہے, اور پھر سننے کی صلاحیت بھی بہت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے سینسز پہ ایک قسم کی وہ اسالٹ ہے, سینسری اوور لوڈ ہو گئے ہیں. تو دس ایکسرسائز ہیلپس اس ٹو ریفائن اینڈ کلینز آور سینسز. اور یہ تمام کا تمام فوکس انٹرنل ہے, اندر لے کے جانا ہے ان کو, جو جاتی ہی نہیں ہے. اس کو آپ روز کرتے رہیں گے, 1 مہینہ کریں گے تو ہو جائے گا, آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوتا ہے. دا لاسٹ اینڈ موسٹ ڈیفیکلٹ راؤنڈ آف ذکر از دی ریممبرنس تھرو بریدنگ کالڈ ذکر خفی, the silent remembrance. And I quote Babaji here. He says, when you breathe, you recite La ilaha on the inhale and illallah on the exhale. You need to get into the breathing and travel inside your heart. مطلب دل کے اندر جو ہے خدا رہتا ہے, وہاں صرف سانس کی رسائی ہے, الفاظوں کی نہیں ہے. تو سانس کے ذریعے سے آپ کو اپنے اندر دل میں جانا ہے. Thus, each breath should take the negation and affirmation inside the body. It also means bringing one's own breathing under erasure, yet uplifting respiration to its truest form. I tell a new person the breath is God. I blow air from my mouth and tell them you cannot see it. It does not die. It does not have any family and children, said Baba Jamil. He also offered another important view of breathing. According to him, and I quote here, the duration of the present is only a period of one breath, the time spent during inhaling and exhaling one breath. The breath that has passed is history, and the breath that is going to come is the future. تو جو سانس ہے ابھی وہ حال ہے, وہ پریزنٹ ہے, جو پیچھے چلی گئی وہ پاسٹ, اور جو آئے گی وہ فیوچر. تو ہر سانس کے ساتھ رہنا ہے, اپنی اویئرنیس کو اپنی ہر سانس کے ساتھ رکھنا ہے, which is you becoming present. یہ by calling a single breath the present, the Baba Jamil encourages us to release our breath, also nafs. اچھا, breath اور nafs, nafs کا مطلب ہے breath,
اس کا جو لغوی معنی ہے اس کے مطلب سانس ہی ہے یو نو. تو آپ نے اگر سانسوں کو پکڑ لیا اپنی سانسوں کے اوپر اگر نفی اسبات کی ضربیں لگانی شروع کر دیں تو وہ آپ اس سے جو ہے نا وہ کیونکہ یہ سانس ایک تھیولوجیکل ویو ہے کہ اٹس آلسو دا سیم بریتھ جو خدا نے آدم میں پھونکی تھی, تو اس سے آپ روح القدس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں انہی سانسوں کی وجہ سے. فزیولوجیکلی بہت بہت سرور ملتا ہے اس کو اگر آپ کریں روز. آئی مین آئی بین ڈوئنگ اٹ, تو مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اس کو کرنے سے. اور دا لاسٹ ون از بیسکلی یو اسٹاپ یور بریدنگ آلسو فار سم ٹائم. اندر لے کے آپ نے روک لی اور اندر ہی اندر لا الہ الا اللہ کا ورد آپ کریں تو وہ الگ قسم کی چیزیں کرتا ہے. آئی ہیو ریٹن ہول تھنگ اوور ہیئر, اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ اور کیا اس میں تجربات ہوتے ہیں. ریلیٹیو نہیں, اس میں بس کر کے دیکھیں خود پتہ چلے گا. آئی تھنک ہاں صحیح ہے. مطلب مختلف ٹیکنیکس ہیں سانس کو روک کے بھی. دارا شکو نے بھی بہت اچھی رسالہ حق نما, اس میں بہت اچھی ایکسرسائز بریدنگ ایکسرسائز بتائی ہے. یہی جب میں نے وہ پڑھی تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ ہی از ایگزیکٹلی اسپیکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ like the what I'm going through, the experience of it, you know, when you inhale deep from your navel all the way and bring your breath all the way up, you know, and then you keep your back straight اور پھر خاموشی سے اندر ہی اندر آپ ورد کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اندر because there are internal 5 تو external senses ہیں and there are internal senses as well, جس کو ابن سینا کہتا ہے کہ 5 اندر ہیں اور 5 باہر ہیں, جس میں امیجنیشن ہے, کوگنیشن ہے, میموری ہے اور ایسٹیمیشن ہے. تو جب آپ اندر ورد کرتے ہیں تو وہ اندر کی فیکلٹی بھی اس سے جو ہے نا اسے صاف ہوتی ہے, پرورش پاتی ہے, حافظے میں آ جاتی ہے, میموری میں. دس واز کرسچنس منکس جو تھے ان 5th and 6th century, they used to practice meditation quite extensively actually. They were very intense. ان سے بڑا ذاکر کوئی تھا نہیں. وہ میموری کے اندر خدا کو پیوست کرنے کی کوشش کرتے تھے. I mean just think of it کہ if you try to inculcate infinity into this finite body, what would happen? You know, when you have that conception that this is Allah is infinite and through certain techniques you try to bring it into your body, تو وہ باڈی میں ایک الگ قسم کی کیفیات پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. وہ لائٹ ہو جاتا ہے, وہ بالکل سکون میں آ جاتا ہے. اینڈ دین دیر از اے کنکلوژن کہ یہ کیوں ضروری ہے اینڈ ہاؤ. دین بیکاز اٹس این ایکیڈیمک پیپر آئی ٹرائی ٹو سچویٹ اٹ ان لارجر ہسٹوریکل اینڈ سوسیولوجیکل کانٹیکسٹ کہ یہ باطنی ٹریڈیشن ہمارے یہاں بہت مضبوط رہا ہے شروع سے. It's not something that's new. It's been going on. It's only with the rise of modernity and rationality and scientific revolution that we are not focusing much on the inner self. Inner self کو تو بالکل مائنس کر دیا ہے نا modernity نے, ڈیلیٹ کر دیا ہے کہ there is no inner self. What man is only what he sees and what he hears, the empirical senses. And I'm saying no, there is an inner self which is hidden inside in every self. تو ایک قسم کی ان سے یہ ان کے مخالف بھی چل رہے ہیں. آپ بہت اچھی بات کر رہے تھے پہلے سانس کے ساتھ دل کے راستے تک پہنچنے کی, وہ بہت اچھی بات تھی. اور وہ سارے کلچرز میں جب بھی دعا مانگی جاتی ہے تو یو ایکچولی کلوز یور آئیز. جی جی, جس کو بھی میں نے آج تک دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں, کانسنٹریشن دل کی طرف ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. ٹرو کانشیسنیس, یو ایبسلیوٹلی رائٹ کہ وہ ادھر ہے, دل میں ایک خاص کونا ہے جہاں پہ ایک شخصیت چھپائی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اینی لیٹس اوپن اپ دا فلور فار کیو این اے. آپ تو گریٹ بات کر رہے تھے مگر ویدانتک یوگا بھی تو یہی تھا. جی جی جی. دارا شکو کو کیوں یہ باتیں پتہ تھی؟ اس لیے کہ اس نے ظاہر کمپیریزن لکھے, ایگزیکٹلی سملیرٹیز لکھی ہیں بٹوین ویدانتک یوگا اور یہ. جی جی. مسٹیسزم جو ہے, مسٹیسزم تو ان اے وے سیکولر ہے کیونکہ یہ ہر ریلیجن میں ہے. ہاں
जो आप बात बता रहे हो वेदांतिक योगा में भी है और सूफिया के आने से पहले की है। बिल्कुल। और ये सारी वही बातें हैं कि आप जो है वो अपने अंदर है और जो चक्रास हैं, हाँ, और ऊपर चक्रा के ऊपर वो और ये तीसरी आंख है। नहीं ऐसी है। चक्रास को इस तरह का लफ्ज़ है। नहीं बिल्कुल है। आई थिंक वी डू शेयर दैट रिचुअल विद द ग्रीक्स एंड वेदांतिक। Mysticism itself, जैसा आपने भी कहा ना, देखिए ना, जुडाइक भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, बुद्ध भी है, mysticism remains the same। इसीलिए experiences आप किसी को भी पढ़ के देखेंगे, experiences वही होंगे जो आप पढ़ गए। जी जी। उसका तरीका फर्क आ जाएगा। हाँ। मंत्रा कुछ और कर लेंगे, हम ज़ाहिर अल्लाह के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। बट आई डोंट यूज़ द वर्ड सेक्युलर बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी मॉडर्न कैटेगरी कि दिस इज सेक्युलर, दिस इज रिलीजन। यहाँ and with this tradition it goes alongside with शरीयत, ये उसके बगैर मुमकिन नहीं है। जी जी जी, जिस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं हम उसमें उसके जायचे में। जी जी। मगर ये है कि हमारा जो हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलों से पढ़ा और हमने वो अंग्रेज़ी पढ़ी और हमने फलसफा भी अंग्रेज़ी में पढ़ा और हर चीज़ अंग्रेज़ी में पढ़ी, तो हमारा ईस्टर्न माइंड वेस्टर्न माइंड है कंफ्यूज हो गया। सही सही बात है। लेकिन जोसेफ कॉनरेड जो है ना वो हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखता है, तो जब अपने अंदर जाता है तो उसको डार्कनेस मिलती है। हमारी भी जो ट्रेडिशन है सब कॉन्टिनेंटल भी और बाकी भी, वो जब हम अंदर जाते हैं तो रोशनी मिलती है। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारा जो आइसोलेटेड टॉर्चर्ड माइंड है वेस्टर्न की वजह से हमने पढ़ा हुआ है, जो आप बात करें हम अपना छोड़ गए। तो हमने यहाँ पे भी आपकी मिसाल में हम ग्रीक आ रहे हैं, वेदांतिक नहीं आ रहा। नहीं ग्रीक ग्रीक को वेस्टर्न क्यों बना दिया? वो तो हमारे खुद नबियों में शामिल हैं, हज़रत अफलातून अलैहिस्सलाम, हज़रत सुकरात अलैहिस्सलाम। हम आपसे यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लोग इसको भी देख लेंगे तो शायद दीन खतरे में नहीं आएगा। जी जी, मगर ये बात क्लोजर टू हम समझ आ गई। बिल्कुल ऐसी है ये। मतलब अगर गांव देहातों में तो इसको और कॉन्टेक्चुअलाइज कर देते हैं वो लोग। उनको पेस्टोरल जो लैंग्वेज है, गांव ज़मींदारी वाली जो लैंग्वेज है, उसमें करके उसमें पैकेज करके तुरंत दे देते हैं किसी को भी, यू नो। सो डिपेंड्स ऑन अब कोई, इफ़ यू लिविंग इन विच इज़ दिस इज़ अ मैकेनिकल टेक्नो साइंटिफिक कंज्यूमर एज, तो इसमें एनर्जीज, यही बात एनर्जीज की फॉर्म में। इसकी थोड़ी सी मैं बढ़त करना चाहूँगा या फिर जो भी से मुझे एक और सवाल आ रहा है, तो क्या ये हो सकता है कि जो जिक्र का ट्रेडिशन निकला वो अरब से नहीं आया? यहाँ का जो लोकल कल्चर था, यहाँ पे ध्यान करने के बहुत तरीके थे जो कि वैदिक ट्रेडिशंस में है कि ध्यान करना, ज़ेन में बैठना, वो है करना। लेकिन ये क्या ये अरब से आया जिक्र का तरीका कि ये यहाँ से इवॉल्व हुआ? नहीं, ये तो किसने बताया हमें ला इलाहा इल्लल्लाह? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया, वरना तो भूल चुके थे। तो वो एक किस्म का रिन्यूअल था, उन्होंने आके ये मैसेज दिया दोबारा। अब यू नो कन्वर्सेशंस हो सकती है अक्रॉस कल्चर्स एंड देयर इज़ दिस। मैं तो ये समझता हूँ कि हम सब यूनिवर्सल ही हैं, नीचे से सब जुड़े हुए हैं। ये तो कल्चरल फॉर्म्स हैं जो मुख्तलिफ बना देती हैं, लेकिन देयर इज़ अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल अपॉन विच वी ऑल रेस्ट एंड विच वी फ्लरिश। वो यूनिवर्सैलिटी जो बेनियाजी है ना, वो भूल जाते हैं हम लोग। हम about renewal of this entire message is actually also an important thing, because according to our beliefs it's the same message that has been coming along since Hazrat Adam and Hazrat Isa. There have been different ways of going about the same path. Some people called it different things in their own times. Lekin if we see it from the essence of Islam, it's probably the same thing said and done in different ways and different languages and different traditions. Right. But it kind of goes back to that one single religion and one single message that was renewed over and over again in different ways. बिल्कुल ऐसी है, yes. Firstly, thank you so much for the talk. I really appreciated it. और सेकेंडली थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है than the talk, जो भी बात हो रही थी प्रीवियसली। जैसे आपको कराची में मिल गए थे बाबा जी और उनकी महफिल, तो डू यू नो ऑफ एनी लाहौर में? ये तैमूर भाई जवाब देंगे इसका।
आई थिंक हो बिल्कुल होंगे, ये तो सब जगह ही है, अल्लाह का जिक्र तो पूरी कायनात में हो रहा है। मेरी एक सजेशन ये थी कि क्या हम आपसे आपके साथ बैठ के कुछ देर जिक्र कर लें ताकि वो मश्क हमें भी आ जाए। ठीक है, वो हम करेंगे। जी जी आपने वर्ड है ना, वैसे तो सेल्फ का खुशहाल करना और उसकी कुर्बान करना है, लेकिन पनाह का लफ्ज़ आपने कहीं इस्तेमाल नहीं किया। जी जी वो है इसमें एनहाइलेशन, फना, फिर बका। पहले तो मुर्शिद की ज़ात में बंदे ने पनाह करना होता है, जब आप तरीक़ा पे चलते हैं। जी 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 उसको सिर्फ फॉलो करना ही तो नहीं होता कि जी हाँ, वो मुर्शिद की ज़ात में फ़ना करना, हाँ। वो आई थिंक इस तरह की चीज़ें सुनता हूँ मैं, और मुझे तो ये तालीम दी गई कि आप अपने अंदर फ़ना हो, में हमारे अंदर ना आए क्योंकि वो फिर कहीं और लेके जाएगी। यू नो यू हैव टू फाइंड योर ओन ट्रू सेल्फ, नॉट हु आई एम। लाइक मुर्शिद इज़ ओनली अ डायरेक्शन, ही इज़ ओनली अ साइन पोस्ट। अब फिर फ़ना और बका दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ द टेक्निक जो इतने मैंने खुल के बताई है टेक्निक, इसी वजह से कि वी रीड लॉट ऑफ सूफ़ी टेक्स्ट मैनुअल्स और टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसमें मंजिलें और मकामात और पता नहीं क्या क्या, कि उसमें दिमाग चकरा जाता है। तो किसी ने कहा कि भाई सीधे सीधे बैठो और ये प्रैक्टिस कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तमाम मकामात को क्लीन करो, मंजिलें हटाओ, ये हटाओ वो हटाओ। तो जब मेंटल क्लियर होगा ना तो ख़ुद ब खुद चीज़ें पता चलनी शुरू होंगी। बिकॉज यू नो वी क्रिएट कॉन्सेप्ट्स and we live in those concepts for everything, so we need to deconstruct our mental concepts all the time. So negation actually clears that thing. वो आप अब ये फूल हैं, एक तस्वुर मैंने इसका क्रिएट कर लिया अपने दिमाग में, सही है, अब वो फूल का कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है, सो आई नीड टू ब्रेक दैट थिंग एंड देन इनफैक्ट गो। फूल फिर और ज़्यादा कुछ बताएगा अपने बारे में। अगर मैंने एक फ़िक्स कर लिया एक तस्वुर, तो फिर वो तस्वुर फिर मैं हर किस्म के फूलों पे वही लगाता रहूँगा। मे बी उनके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना चाहती हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा तस्वुर बहुत ज़्यादा मुंजमद हो गया है मेरे अंदर। यस जो उन्होंने बात की है कि फना फिर ज़ात और फना फिर मुर्शिद और फना फिर ला, ये कुछ कैटेगरीज बताई जाती हैं। आई थिंक जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ गई है वो ये है कि जो असल सूफीज़म था और अब जो जैसे मुल्ला ने एक सीट संभाली, इसी तरह पीरों ने भी एक सीट संभाली। सो यू नो द पीर्स हु आर लाइक हु वांट देयर यू नो sovereignty or who want their command, so they probably you know kind of जी you know decide upon कि if you have to these are the steps that you have to follow, तब आप यहाँ पहुँच सकेंगे। So probably उसमें अल्लाह माफ़ी दे, वहाँ तक जाने के रास्ते से ज़्यादा उन पीर साहब की appreciation और जो उनका रुतबा है उसको probably शायद वो ज़्यादा place कर देते हैं। ऐसे ही होता है। Can you like you know No, I a little bit as to कि different जो इसे सूफीज़म के पे चल रहे हैं उसमें से which is true to the soul of it, और ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं कि जिसको नहीं फॉलो करना चाहिए which might lead you astray? Can I just add to that question? yes please. I was just reading the biography of Hazrat Waris Ali Shah also, and उसमें ना उनकी descriptions में लिखा हुआ था कि different मुरीद उनके जब होते थे तो वो उनको हर किसी को वो सेम प्रैक्टिस नहीं देते थे। किसी को जिक्र देते थे, किसी को दरूद देते थे, किसी को कहा कि जी आप बस बोले ना आज के बाद, किसी को कहा कि आप फास्टिंग करें। कई बहुत एक्सट्रीम थे, कई बहुत जेंटल थे, कईयों को बहुत ज़्यादा को कहा था कि बस एक शक्ल आप लेके उस पर आप फोकस करें, और वो ज़्यादातर ज़ाहिर है उनकी शक्ल मुर्शिद की शक्ल होती थी। So to add to a question, that I suppose the murshid knows based on the constitution of the soul or whatever of the murid के उनके लिए best practice क्या है? I think so. ये बिल्कुल सही बात है। वो उनके पास वो डायग्नोस कर लेते हैं, they very good। अगर कामिल मुर्शिद हैं, वो हर किसी के अंदर ये ज़िक्र का बीज उगाने की कोशिश नहीं करते, ये राइट, क्योंकि हर ज़मीन पे पौधा नहीं उगता, तो वो देख के देते हैं कोई भी
کافی سارے تو مانگنے ہی آتے ہیں کبھی کہ ٹرکی بھجوا دو یا 3 طرح کے مریدوں کو انہوں نے بتایا، وہ بتائیے. 3 طرح کے مرید انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ میرے پاس 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مرادو جو مرادیں مانگنے آتے ہیں کہ بچہ چاہیے اور نوکری چاہیے. ایک ہوتے ہیں سوادو جو صرف باتیں سننے آتے ہیں، اس کے چسکے لیتے ہیں اور وہاں پہ بڑے لطیفے سنائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں بڑی وہ شیخیاں ہوتی ہیں، ہنسی مذاق بہت ہوتا ہے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے سادھوؤں کی. تو پہلی مرادو، سوادو اور تیسری سادھو. سادھو جو ہوتے ہیں وہ یہ ٹروتھ کی سرچ میں ہوتے ہیں کہ ان کو حق ملے، اور وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ ان تینوں میں سے کوئی کیٹیگری آپ چوز کر لیں کہ مرادو، سوادو بننا ہے یا سادھو بننا ہے. تو بس وہ مکس ہی تھا تینوں کا، کچھ نہ کچھ تینوں ہی چیزیں چاہیے تھیں. تو یہ تھا آئی تھنک. ہاں وہ لیکن مشکل ہوتا ہے یہ اس طرح سے پیروں کے چکروں میں پڑ جانا، اور آج کل بہت کام خراب ہو گیا ہے. میرا ایک سوال ہے. ایک تو سب سے پہلے ریلی سوری میں اینڈ پہ آیا ہوں. نو اٹس فائن، ناٹ اے پرابلم. تو ہو سکتا ہے اس کا جواب وہ آپ کی ٹاک میں ہو آلریڈی، لیکن میری جو سب سے زیادہ اسٹرگل جو چلتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈویلٹی کا جو مسئلہ ہے کہ انر ایک کانفلکٹ رہتا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی اسپریچول ایکسپیرینس بھی ہو اور وہ بالکل اس کے اندر ایک آرگینکلی آئے، بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہو، لیکن اس کی سسٹینیبلٹی لائک بعد میں جب اپنی لائف میں واپس جاتے ہیں پھر ہی اسی ریبٹ ریس میں لگ گئے اور ان چیزوں میں لگ گئے، تو فورس کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار کہ اچھا یار وہ اس وقت تو بالکل دماغ پانچوں سینسز تو سب کچھ کھلی ہوئی تھیں، سب کچھ صحیح تھا. وہ جو ایگزسٹینشیل ایک جو ڈریڈ ہوتا ہے وہ اس میں بھی ختم ہو گیا تھا، ایک پیس آ گیا تھا لگتا ہے کائنات کے ساتھ. وہ والی چیز، وہ فیلنگ اب دوبارہ اب کہاں سے میں ریپلیکیٹ کروں اس کو. تو وہ جو اسٹرگل ہے کہ وہ چلتی رہتی ہے. تو ہمیشہ میں شاید میں جو پھر ریلائز ہو کہ میرے دیکھنے کا نظریہ غلط ہے کہ جو اسپریچول سائڈ ہے اور یہ جو دنیاوی جس کو میں وہ دونوں کو شاید ایک ہی چیزیں ہیں، ایک ہی ہے یہ. اگر وہ ایک ہی ہیں، اگر وہ ریئلائزیشن تو ہوتی ہے لیکن دماغ ابھی تک اس طرح وہ کہہ رہے ہیں. ایکچولی we don't differentiate in this way کہ this is the secular world, this is the religious domain. This is a very modern way of thinking. ہمارا جو اورینٹیشن جو ہماری رہی ہے سوچ کہ سب یہ ایک ہی ہے کہ آپ اگر اس طرح کا سرور اور سکون مل رہا ہے آپ کو ریاضت میں، تو اس کا کھاڑا جو ہے پھر روزمرہ زندگی ہے. وہاں پہ آپ کر کے دکھائیں سکون تو پتہ چلے گا. اور اس کا واقعی ٹیسٹنگ وہیں ہوتا ہے، اس کا گراؤنڈ. ہاں اپنے اندر بیٹھ کے نہیں ہوتا، آپ کو تمام ذمہ داریاں وہ پوری کرنی ہے اور وہ ہو جاتی ہے. وہ پریکٹس کرنا ہے، روز پریکٹس ہے. بیکاز وداؤٹ پریکٹس دس گوئنگ ٹو گیٹ ڈائلیوٹیڈ. اور یہ پرماننٹ اسٹیٹ آف بینگ ہے دس سکون دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اف یو پریکٹس ایوری ڈے دس از گوئنگ ٹو اسٹے وتھ یو فار ایور. دس از اے پرماننٹ. یہ نہیں ہے کہ آج ہوا کل نہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر کچا ہے وہ بھی، وہ اس کو اور پکائیں، اس میں آگ لگائیں اور لا الہ الا اللہ کی، تو اس کو جلے گا تو پھر وہ پکے گا، اور پک کے اس کو لال کریں. اگین میں نے آج تک کبھی کوئی اس کو میں بالکل لٹریٹ ہوں ان چیزوں کے بارے میں کہ ایکشن میں کوئی آپ کو روزانہ کوئی چیز، کوئی ایکسرسائز بھی سمتھنگ کرنی ہوتی ہے. میرا تو صرف یہی کہ انٹرنل ایک وہ ڈسکشن اپنی آپ سے چل رہی ہے، کسی اور سے چل گئی ہے، جو بھی ہے اس ڈسکشن کے تھرو جتنا نچوڑ لیا اور اس کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کی. لیکن میں نے آج تک کبھی کوئی پریکٹس بس یہی ہے، سانس کے اوپر فوکس کریں. اس میں کسی کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے آنیسٹلی. وین یو ویک اپ ان دا مارننگ جسٹ پٹ یور مائنڈ یور کانشیسنیس آن یور بریدنگ اور اس کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ کا. سانس کو ہم نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنا لیا. جیسے بلنک کرتے ہیں وداؤٹ گیونگ اینی تھاٹ اباؤٹ اٹ، تو سانس بھی ویسا ہی ہو گیا. سب کانشیسلی ہم آدھا سانس لے رہے ہیں. خیر ہاں اچھا وہاں پہ کسی نے جی ایک مجھے یہ معلوم کرنا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کسی کی بیٹ کریں اور پھر بس کے
فالو کریں اور کسی اور کے پاس نہ جائیں. جیسے کرشنا مورتی نے کہا تھا کہ بی یور اون گائیڈ. رائٹ رائٹ. سرچ ایوری ویئر بٹ بی یور اون گائیڈ. اور جیسے ابھی ایک اور بھی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہر جو صحیح مرشد ہے وہ ہر صحیح جو آپ کے مرشد ہے وہ ہر کو اپنے فالو ان کے مطابق رستہ دکھاتے ہیں. سو از اٹ اوکے دیٹ اف وی گو فرام ون پلیس ٹو اندر ان سرچ آف دا ٹروتھ؟ بیکاز آئی تھنک یہی تو بات ہے نا جو میں اس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دا ٹروتھ از ان سائڈ یو. کہاں سرچ کریں گے؟ مطلب دیر از یو ول فائنڈ سم تھنگ, وہ کچھ ملے گا پھر وہ اسکیپ ہو جائے گا. پر وہ آئی تھنک آؤٹ سائڈ جرنی کرنا بھی بہت ضروری ہے. آؤٹ سائڈ جرنی, ہاں. جیسے الکیمسٹ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, اس میں بھی وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ہی از لوکنگ فار ٹریجر, اور جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا ہے لگتا ہے وہ آؤٹ سائڈ ہے, ہوتا ہے ایکچولی وہ ان سائڈ ہی ہے. وہ لیکن وہ آؤٹ سائڈ بھی ان سائڈ ہی ہے. نہ کرتا تو وہ دوبارہ اس مقام پہ کبھی نہ. اس کی مثال آپ مطلب یو ہیو ٹو سرچ, رائٹ, یو ہیو ٹو کیپ یور سرچ اسٹرانگ, اینڈ اف یور سرچ از تگڑی آئی ایم شیور یو ول فائنڈ سم تھنگ. لیکن اندر ہی کی ہے, باہر زیادہ نہ ڈھونڈیں. Stop at one point, and yes, most of the people get annoyed if you move ahead of them. They don't like it. یہ کوئی competition نہیں کیا, right? No, I think the journey is the inner journey. Again, when you journey inside yourself, even if someone wants to go ahead of you, آپ کہیں گے ٹھیک ہے, خیر ہے, you know, literally اس طرح کے الفاظ آئیں گے کہ مجھے غرض نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹر بن رہے ہیں یا ڈین بن رہے ہیں یا سی ای او بن رہے ہیں, آپ اور بنیں, اوپر جائیں, میری جرنی کچھ اور ہے. اس کے اندر آپ ایک جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, محو ہو جاتے ہیں. تو اس این انورڈ جرنی. ان کا ویسے بنیادی سوال تھا کہ ٹیچر کی کہاں تک ضرورت ہے؟ ٹیچر کی ضرورت شروع میں تو ہوتی ہے. آئی ووڈ, بیکاز میرے ساتھ ہوا ہی ہے, آئی ووڈ ناٹ سے کہ نہیں ہے ضرورت. اس کے بغیر مشکل تھا ملنا اس طرح کا کوئی رستہ کہ اپنی سانس کبھی آج تک غور نہیں کیا, پوری دنیا گھوم لیے, نہیں پتہ چلا. تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ سانس ہی ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو, تمہارے اندر ہی ہے وہ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو. تو آئی تھنک یو نیڈ اے ٹیچر, اینڈ دا ٹرو ٹیچر ول ٹیل یو کہ دا ٹروتھ از ان سائڈ یو. وہ آپ کو اپنے آپ سے ملائے گا, اپنے آپ سے نہیں ملوائے گا. وہ کہے گا میرا بھی تصور ہٹاؤ اور پھر اپنے اندر جاؤ. یہ ہے وہ, ورنہ آج کل تو پتہ نہیں کیا پیروں کے ساتھ ہو رہا ہے. آئی مین آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ایک سوال یہاں تھا, پھر دین آئی کم ٹو یو. بس بات یہ تھا کہ جہاں تک ریمبرنس اور ذکر کا تعلق ہے, اتنے جتنے اسی پڑھنے یا سیف الملوک پڑھنے, پھر پڑھنے یا بائی بلے شاہ پڑھنے, جی جی, اور پھر پڑھنے یا ہیر وارث شاہ پڑھنے, صحیح ہے, یا مثنوی پڑھنے تو رومی صاحب پڑھنے. تو وہ چارے عاشق تے مشہور دستا ہے, اتنے ذکر دا کتنے تعلق بیٹھتا ہے آپ جس میں ہے کہ ہیر تے رانجھا ہے, یا مثنوی پڑھتے ہو تو مجنوں ہے تے لیلا ہے, پڑھتے ہو سیف الملوک پڑھتے ہو, وہ پیراڈائم میں کتنے ذکر کتنے ہے؟ یہ سب ذکر ہی تو ہے. یہ جو میں پڑھی تھی نا کہ even concentration on a face of your beloved or the murshid is like a form of zikr because you're لیکن مرشد بھی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں اندر ہی ہے آپ کے. اصل جتنے نام لیے نا ابھی, ہیر رانجھا, سونی ماہیوال, سسی پنو, یہ خود سسی کو آپ کچھ بنا لیں, پنو کو یہ بنا لیں, سسی یہ ہو گئی, یو نو. اگر اس کو انٹرنلائز کریں گے تو پھر یہ بات بنے گی, ورنہ یہ قصے کہانیاں ہی رہیں گے. اس کی ڈائکوٹمی یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ ایک illicit love affair ہے and they're trying to achieve the unattainable, the unachievable. تو وہ بالکل گاڈ کی طرح ہی ہے کہ یو نو, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے میٹافورک, ایک طرح سے استعارے میں بات کی گئی ہے اپنے وجود کی. It's about love and discovering love, zikr, all these are different paths that عشق are the same, that they teaches you how to love. Exactly. اللہ وہ سیف الملوک میں میاں محمد بخش نے تو شروع میں لکھ ہی دیا ہے کہ یہ میں ایک کہانی کے
شکل میں طریقت بتا رہا ہوں. تو وہ جو پرنس ہے وہ اپنی اسپرٹ کو ڈھونڈنے نکلا ہے, وہ ایسے کوئی ہیومن تھوڑی اندر کا سفر ہے, لکھ دیا صاف صاف. بالکل مرشد نے مجھے کہا کہ فقر کی کچھ جو راز ہیں اس کو اس قصے کے اندر چھپا کے تو پیش کرو. جی does one go about seeking a teacher, or the notion that the teacher appears when the student is ready? I think a teacher appears when you are ready. The teacher disappears. Yeah, you just I mean, I don't know. See, really it was not like in my plan کہ I'm going to search for something. وہ بس ہوتے ہیں, encounters ہو جاتے ہیں. But ہاں, I think just keep searching. You'll discover something amazing. I wasn't searching for a peer or sheikh, nothing. There was no plan. I was just there to do ethnographic research. اور وہ پتہ نہیں کس کے ہتھے چڑھ گیا میں, وہاں سے something else happened. It's all سرچ تھی, جو وہ تھی نا جستجو, وہ آج بھی ہے, وہ بھی اب بس اب کوشش ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر کرتے رہیں. جستجو تو ہے, وہ فلو ہے, دیر از آلویز دس فلو, رائٹ. اب ہوتی ہے کہ وہ روشنی نظر آئے جس کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض, وہ اندر روشنی, کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے, اب ہوتی ہے کہ وہ روشنی بھی آئے. So anyways, so the search continues, but the orientation of the search is inward. Before, the orientation of the search was in the outward. کہ میں یہ بھی وہاں بھی جاؤں, وہاں بھی جاؤں, اس سے بھی ملوں. ایک افریقہ میں ایک ٹرائب ہے, وہاں پہ جب بھی کوئی بچہ نیا پیدا ہوتا ہے نا تو 7 سال کے لیے اس کو وہ روشنی سے دور رکھتے ہیں. In those 7 years, those formative years of his life, the child learns to harness his other perceptionary senses. تو واقعی آنکھیں بند کرنے سے تھوڑی دیر تو ڈر لگے گا, اندر کی روشنی جلے گی. There are other perceptory senses that you will develop. بالکل ایسے. زبردست. اور کوئی آخری سوال؟ جی جی جی. کس طرح سے you are far from far from مرشد. جی جی. is there any other connection کی ہم بات سنتے ہیں کہ اگر اس میں فاصلے جو ہیں وہ حقیقت نہیں رہتے, وہ کمیونیکیٹ کس طرح سے مرشد سے فونز کے ذریعے سے کرتا ہے. ہم یوز کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ایسا کوئی کنیکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ دیکھیں انہوں نے ایک پریکٹس دے دی ہے, وہ خود کرتے ہیں, ہم بیٹھ کے اب روز. ہاں انیشیل میں یہی کیا تھا, ان کے پاس جا کے میں نے وقت گزارا تھا وہاں. ہاں I mean it depends on your situation, right. مجھے جو لگا کہ مجھے بیٹھنا ہے, مجھے بس وہ کنویں سے جو نا پانی پینا تھا بہت. ایگزیکٹلی, وہ تو لازم ہے کسی بھی سرچ میں. مطلب میری پیاس ویسے نہیں بجھتی فون پہ یا کسی سے سن کے, مجھے اس کنویں پہ جانا ہی تھا, وہاں سے پینا تھا اس پانی. تو وہ ڈائریکٹلی, ہاں ہاں ڈیفینیٹلی. اینڈ دین ونس یو اسٹارٹ پریکٹسنگ آن یور اون, وہ دین یو آر ان کمیونیکیشن وداؤٹ ایون اسپیکنگ. وہ پھر نیکسٹ لیول, وہ خیالوں میں باتیں ہو جاتی ہیں, تخیلات میں. ہاں وہاں پہ خیال کیا اور آپ کے پاس آ گیا. یہ بھی انہی کی وجہ سے ہوا ہی ہے لٹرلی. یہ بھی وہی بول رہے ہیں ابھی, میں نہیں بول رہا ہوں. میں بولتا ہوں نا کہ آپ میری باڈی کا استعمال کر رہے ہیں آپ. اٹس ایکچولی یور وائس, اٹس یور نالج. اور وہ اچھا نالج کو کہتے ہیں یہ امانت ہے, یہ میری بھی نہیں ہے. ڈونٹ تھنک کہ یہ امانت مجھے دی گئی تھی آپ کی, اور آپ کے لیے تھی, آپ لینے آئے لے لیں. اور پھر وہ لینے والے پھر بننے کے لیے وہ روم نے جو ہے دیوان شمس تبریزی کے نام سے لکھا, اور شمس تبریزی
को किसी ने उन्होंने कहा कि मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, नॉलेज मेरे पास सारी है, तो या अल्लाह मुझे कोई बंदा दे दे। तो ही केप्ट सर्चिंग, अब मौलाना जब मिले तो उन्होंने कहा कि ये मिल गया। सही। तो इसलिए उनके मौलाना जो है बेसिकली यही है ना कि शम्स तबरेज़ी के जरिए वो जी जी भी लेना रूमी एंड आए, हाँ बिल्कुल ऐसी है अपने डायलॉग्स भी, तो वो वाली बात है। मगर यानी ये बहुत से लोग क्यूरियस हैं, हम तो खैर ये तो भी नौजवान हैं, हम तो लेट उम्र में आके हमें ये ख्याल है, मगर इनके लिए मैं ये मैं तो आपके सामने है, मगर नहीं आप प्लीज कह सकता हूँ असल बात जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी तानस, ही विल करेक्ट मी रॉन्ग, वो ये कि आपने चुप हो जाना। असल फकत ये बात, आपने चुप हो जाना कि जो आपने सांस लेना है, कि जो आपने कंसंट्रेट करना है, these are all external tools to help you quieten your mind. Your worst enemy is your mind. You have to tell your mind to shut up. If you shut it up, only then will the other senses open up. फिर बात खुद ब खुद समझ आएगी, मुर्शिद जो भी है इसको चुप कराना मकसद है बस। Human heart is going to take the command. आप देखें ईस्टर्न रिलीजन्स में दिल का जिक्र है, तस्वीर भी कहते हैं, बाकी ईस्टर्न वेस्टर्न में दिल का जिक्र नहीं है, ईस्टर्न में दिल का जिक्र है। अभी जो बात करते हैं डॉक्टर साहब ने बार-बार दिल का जिक्र किया, ईस्टर्न में रिलीजन्स में दिल का जिक्र है, वेस्टर्न में दिल का कॉन्सेप्ट नहीं, जस्ट एन ऑर्गन। आपका पूरा जिस्म की अपनी इंटेलिजेंस है ना, पूरा जिस्म खुद भी सोचता है, उसको चुप, दिमाग को चुप कराएंगे तो बाकी कोई चीज़ सुनाई देगी। वो ऐसे नहीं चुप होता ना, वो दिमाग ही चुप नहीं होता, उसी को चुप कराने की ये तरीका है कि आप उसको कैसे चुप करवाएं। असल में उसको आप जिस तरह चुप करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। इसके लायक नहीं थे, ये आपने जो है इस लायक बनाया हमें। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। थैंक यू सो मच।